السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء سنة الخامسة. نكمل كاي d'activité français de 5e année, deuxième génération. Nous sommes dans la page 21. toujours نبقاو في البروجي 1 لكن في séquence 2. نبداو على بركة الله. Je lis et je comprends. إذن أقرأ وأفهم. Premièrement, je regarde l'image puis je lis. إذن هذه صورة، إذن أشاهد الصورة هنا ماذا تمثل ثم أقرأ. إذن هذه صورة تبين لنا فنك صغير. Un animal du désert. حيوان الصحراء. Le fennec est un petit animal du désert. إذن الفنك هو حيوان صغير، هو حيوان صحراوي صغير. Il a de grandes oreilles et une petite queue. Donc عنده أذنان كبيرتان وديله un animal du désert. حيوان الصحراء. Le fennec est un petit animal du désert. إذن الفنك هو حيوان الصحراء الصغير. Il a de grandes oreilles et une longue queue. إذن لديه أذنان كبيرتان وديل طويل. La couleur de la peau est marron clair. إذن لون جلده بني فاتح. Il vit dans les terriers creusés dans le sable. إذن هو يعيش في حجر. إذن حجر يحفره في الصحراء. Le jour, il fait chaud. Il se repose ou il dort. إذن في النهار يكون الجو حار فهو يرتاح أو ينام. La nuit, il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. في الليل أو ليلا يخرج ليصطاد الفئران والسحليات والطيور الصغيرة. Il est un animal nocturne. إذن هذه la phrase تاع la nuit il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux هي تشرح لنا مش معناتها nocturne. donc هو nocturne يعني حيوان ليلي. عيد قراءة النص le texte. Un animal du désert. Le fennec est un petit animal du désert. Il a de grandes oreilles et une longue queue. La couleur de la peau est marron clair. Il vit dans les terriers creusés dans le sable. Le jour, il fait chaud. Il se repose ou il dort. La nuit, il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. Il est un animal nocturne. Deuxièmement, j'observe puis je lis. إذن ثانيا أشاهد ثم أقرأ. إذن observer ou bien regarder c'est la même chose. Je regarde et j'observe يعني أشاهد. أشاهد ثم أقرأ. أشاهد دائما الصورة الفنك. Quel est le titre du texte؟ إذن ما هو عنوان النص؟ عنوان النص هو un animal du désert. Deuxièmement, j'observe puis je lis. إذن أشاهد ثم أقرأ. Petit a, quel est le titre du texte؟ إذن ما هو عنوان النص؟ عنوان النص هو un animal du désert. Donc نكتبوا le titre du texte est un animal du désert. Petit b, comment s'appelle l'animal de la photo؟ Donc نشاهد هنا la photo. هذه الصورة نشاهدها ونقول ما اسم الحيوان موجود في الصورة. Donc l'animal de la photo s'appelle le fennec.
Voici dans le texte, il s'appelle le fennec. L'animal du désert, c'est le fennec. Donc on écrit, l'animal de la photo s'appelle le fennec. Troisièmement, je relis puis j'écrirai au faux. Donc, نعاود نقرأ ثم أكتب صحيح أو خطأ. C'est un petit animal. هل هو حيوان صغير؟ إذن c'est un petit animal. Vrai. Elle vit en mer. Elle, c'est déjà un pronom personnel féminin. Donc le fennec, il. Il ne vit pas en mer, il vit dans le désert. Donc faux. Elle a une longue queue. Le fennec, c'est un nom masculin. On a un pronom personnel féminin. Donc faux. Elle a de petites oreilles. La même chose, faux, parce que elle, c'est un nom féminin. Le fennec, c'est un nom masculin. Ngulu, il. On ne dit pas elle. Donc faux. Elle n'est pas rapide. La même chose, elle, c'est un pronom personnel au singulier de troisième personne du singulier féminin. Donc le fennec, c'est un nom masculin. Le pronom personnel la troisième personne du singulier, il, donc là, on a faux. نروح الآن la page 22. Troisièmement, j'écris la phrase du texte qui correspond à la photo. Donc اكتب جملة النص التي تناسب الصورة. إذا لدينا 3 صور مختلفة. هنا الفنك نائم في الصباح، هنا جلد الفنك ولونه، وهنا الفنك حامل sa nourriture. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? On va écrire le jour, il fait chaud, il se repose ou il dort. Donc le jour, il fait chaud, il se repose ou il dort. هنا واش نكتبو la couleur de la peau est marron clair. Donc la couleur de la peau est marron clair. Donc هادوما لي phrases جبدناهم من le texte. La phrase الأخرى هنا نكتبو la nuit il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. Donc la phrase l'achra, la nuit, il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. هادوما les 3 phrases قلنا جبدناهم من le texte من النص. Donc on va pas oublier de prendre attention à une phrase. Donc la phrase toujours elle commence par une majuscule et se termine par un point. À chaque fois la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Faut pas oublier ça. On continue. Quatrièmement, est-il un animal sauvage ou domestique? إذن هل هو حيوان متوحش أو أليف؟ إذن le fennec, on parle toujours du fennec. Le fennec est un animal sauvage. Donc on écrit le fennec est un animal sauvage. إذن الفنك هو حيوان متوحش. نكمل. Cinquièmement, maintenant je remplis la fiche d'identité de l'animal. إذن خامسا الآن أملئ بطاقة شخصية لهذا الحيوان. إذن أملئ بطاقة شخصية للحيوان. الحيوان هذا هو الفنك، دائما الفنك. إذن ماذا نكتب؟ هو يتكلم عن نفسه. الفنك ماذا يقول؟ Je m'appelle le fennec. اسمي الفنك. On m'appelle aussi le renard des sables. إذن يدعوني أيضا أو يسموني أيضا ثعلب الرمال. ثعلب الرمال. Je vis dans le désert. إذن أسكن في الصحراء. هنا
عطاونا quelques organes تاع الفنك، عندنا الأذنان وعندنا لا queue. دونك هنا سي دي زوغي et la queue، الذيل. إذن qu'est-ce qu'il parle de lui؟ واش يقول؟ j'ai des oreilles et une queue. إذن لدي أذنان، يعني أذنان اثنين، و une seule queue، يعني ذيل واحد، une queue. نروحو la nourriture. دونك عندنا هنا lézard، oiseau et souris. دونك سحلية، طير وسوري. إذن واش يقول الفنك على روحو؟ je chasse les lézards, les petits oiseaux et les souris. إذن il chasse هو les lézards، les petits oiseaux et les souris. إذن هو يصطاد، يقول عن نفسه أصطاد السحليات أو السحلية والطيور الصغيرة، وكذلك الفأرة، فئران، جمع فئران. وأخيرا يقول je sors la nuit، إذن أخرج في الليل. je suis un animal nocturne، أنا حيوان ليلي. هكذا تلاميذي الأعزاء نكون قد أنهينا les deux pages 21 et 22 du cahier d'activité de 5e année 2e génération. j'espère تلاميذي الأعزاء راكم فهمتوا. إلى تمارينات أخرى إن شاء الله. أقول لكم سلام، ولا تنسوا اللايك وتشجيعنا، هذا فضلا وليس أمرا.